Lungkot naman. May cake ka? Wow! Ayun na yan, ha? James, fine! Hindi mo sasuot angat. James, fine! Ganun ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Yan, tayo ka, tayo. Yan, ganun ka, ganun. Ito, hawak mo lang. Tayo ko daw! Sobrang saya mo naman. Sobrang saya mo. Blow! Yay! Ano gusto mo? Yan o yan? Okay. Bigyan mo daw! Yan, nalaglag pa. Palpak! Wala na! Paano na? Ay, wala pa! Jim, kanin yan. Sushi, George! Sushi! Ayan! Ito daw! Ito daw! Yan. Oh. Wow!
Good evening, paging customer Carlos Adriano and customer Evelyn Labana Wawa naman. and customer Cornina with himself and Zion. Ayaw,